Alambahanan sang kanta, himno, nga mo nagalimahin sa aton. Mahimo lang nga may arat sang sunshine, mahimo lang constantly we can abide, kag makapanaog ang mga langit. Heaven came down and glory filled my soul. Kung may ara sang pagtulunan nga halin sa pulong sang Ginoo ang isa ka anak sang Dios. This morning, medyo dalo mga atong nga lesson. It's my prayer that you can concentrate. Hindi lang na ipagsamuko ng inyong katupad tungod kay importante ang pagdasdas natin sa silingaga because we had already tackled the two enemy that we had sa aton nga lesson. Enemy, our foe against our flesh, enemy against the world. And today, we have this mangtas nga enemy. And that's no other than but Satan together with his demons. And to start with, bago natin basahon ang aton nga mga slides sa aton nga projector, sa aton nga monitor, mapray kita anay, pangayon natin ang kaalam sa Ginoo tungod kay iyan nga mga pulong. This is handed over for 1,500 years with different human authors. But it's the same authority. It's the Holy Spirit. So, importante gid nga pangayon naton ang pagpanguna sang balaan nga Espiritu sa aton nga tunga tungod kay paghahatag siya sang pagpanudlog sa aton kung kita mismo positibo sa pag-angkon sini, nagakauhaw kag nagakagutom sa iyang mga pulong. So, in a moment of silence as you approach the throne of grace this morning, tungod kay all of us being part of the body have the access to the throne room. So, tugtan natin ang kada isang magapalapit sa trono sang grasya. And I'll be leading you in a short prayer and then we will launch our study this morning. Let's pray. Salamat ginamay sa mga alambahanan sang kanta. Salamat sa kinabuhi ginhatag mo sa amon. Pinasahi ni siya nga gasa nga naghalin sa imo. Tungod kay tanan nga ginaangkon namon sining kalibutan, libre nga nagahalin sa imo. So tungod kay we are enjoying the life that you are giving us. Dapat gid nga amon man siya i-consider ang source ang amon nga pabuhi. Sining aga pagatun-an namon magapadayon kami sa pagtuon ang kinabuhi sa mga Laodicean church and i-relate namon kung ano ang type, ano kami nga klase nga mga magtotoo samtang ara kami diri sa duta. We will always learn the lesson coming from the Laodicean church sa amon tagsa-tagsa man na kinabuhi as we allow the Holy Spirit to teach us. Salamat gid sa mandato ni Pablo sa panahon nga nagsulat siya in his final letter, in his final epistle sa 2 Timothy, pagsiling niya nga, all scripture is God-breathed. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, so that the man and woman of God will be fully equipped and doing all good works. Mahimo lamang hingpit nga maayo sa imong atubangan ng among ginahimo kung nagain siya nagahalin sa imong pamaagi. So allow us again to be fed as we continue to submit ourselves to you. Kabay pa nga hindi kami makadisturbo sa among kaingod. Kay this is the time that we can concentrate and the time to focus ourselves sa sining mga pagtulunan. Tugyan namon sa imo ang tanan pagpasalamat, pagpasidungog in Christ's name. Amen. So, ara kita sa final church, sa Laodicean. Tanaw natin ang Revelation chapter 3, verse 21. Kaging tanaw natin na ang word nga conquers or conquerors. Ginahimay-himay natin kung ano ang mga kontra sa isa ka believer, isip membro sa lawas sa Ginoong Jesus. So, sa pag-umpisa, Revelation chapter 3 verse 21, I hope that you are ready with your ballpen and your notebook para nga ilista ang mga verses because I will be throwing verses today nga wala na ako nabutang sa slides. I have already made 44 slides pero may ara ako sa mga i-inject na mga texts sa sining nga aga nga wala sa akon nga slides. It is my prayer nga manote inyo ni siya tungod kay we will be weaving the tapestry, ang pagtahi sang pulong sang Ginoo kag makuha naton nga kinahanglan nga ang anak sang Ginoo kung wala man nagdaog ang Laodicean in our time today ang gusto gid sang aton nga amay sa iyang grandiose design that we become conquerors. So again, Revelation chapter 3 verse 21,
The one who conquers, this is the believer na nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Hindi tanan conquerors, hindi tanan victorious, kay may mga believers nga hasta subong na bilin gihapon nga pagkabata, nahimo gihapon nga infant or carnal. That's why they are not conquerors. But specifically, ang silinggit ni John, siling niya, the one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on His throne. Kung sa atong lesson, gitanaw natin ng word nga nikao or overcomes, nagahambali na siya, or sa technical aspect, that's actually a verb word and it's present, meaning, hasta na subong, applicable sa aton, nagadaog ba kita or permi kita perde. Kita natin sa ating mga lessons sa 3 Sundays that we have our time together. So, present, participle. Pag magsiling nga participle Greek, nagasabat ina sa pagpamangkot. How many, which one, and what kind. So, kung ato na siya nga i-gather nga thought in our church today sa ating gathering, how many of us are being conquerors? 2, 3, 4, or could be majority. Which one? Of course, ginahambad rin ni Pablo, which one, ni John, pagsabat ni siya kung sino ang nag-overcome. And then what kind? Again, overcomers. And it's active. So again, it's verb, present, participle, that's verbal adjective, and it's active. Itanaw nato ng iyang meaning, that's actually a victorious Christian. The Christian, even man dito sa time nila sa Laodicea, that hold fast to the doctrinal truth about God's purpose, plan, and prerogative or will. Tanaw nato na siya gihapon sa aton nga lesson in the past. Ano nang smagpi? Even unto death, against the power of their foes. And let me introduce to you our third foe or enemy, none other than but Satan and his demons. Now, before natin tanawan ng Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, let me direct you to Deuteronomy chapter 17 verse 6. Kaya ato ini siya kahikon sa siningaaga kung ano ang ginhatag nga balaod sa ila dito sa Mosaic Law. Aton ina siya tuhugon sa siningaaga, himuon naton siya nga barbecue sa time ni Jesus Christ kag sa aton resonating in our time today. So if you have your Bibles, join with me, just silently, pagabasahon ko ang Deuteronomy chapter 17 verse 6, pakadto sa verse 7. Whoever is deserving of death shall be put to death on the testimony of 2 or 3 witnesses. He shall not be put to death on the testimony of 1 witness. This is the Mosaic Law. Atong ginatanaw kung ano ang mandate na ginhatag sang Ginoo sa ila dito sa Israelites. Padayag ni Ginoong Jesus in his pre-incarnate form kay Moses, kag ginsulat niya sa iyang mga libro. And then siling niya, verse 7, the heads of the witnesses shall be the first against him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So you shall put away the evil from among you. So ibutang sa inyo mahuna-huna nga may ara sang mandato sa ginhatag sa ila sa Mosaic Law, kag pagpadlagan sang human history, tan-aw naton ang ginhimo ni Jesus Christ because He is the prime witness pag-accuse niya kay Satan. That's why sa end sa human history, makita naton later nga we have this ika-third nga enemy, Satan and his demons. You go to John chapter 8. John chapter 8. I hope you are listing the verses kay atong ini siya nga i-connect nga may ara sang sense ang spiritual case ni Satan today in the spiritual realm. John chapter 8 verse 44. Siling ni Jesus Christ. Again, John chapter 8 verse 44. You just follow me silently. Siling ni Jesus Christ. Again, Jesus Christ is accusing the devil. Siling niya, you are of your father the devil. And the desires of your father, who is the devil, among ginahimo niyo, you want to do. He was a murderer from the beginning. By the way, ang murderer, ginapatay na siya sa ila sa mga panahon sadto, kung may aras ang witness. Pero hindi pagpatyo ng isa ka murderer kung isa lang ang witness.
mag-connect niya sa aton nga kinabuhi subong why we need to be conquerors. And then hambal niya, he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Future, tanaw natin ang future. You go to Revelation, chapter 20, verse 10. Sa panahon nga girahon na ni Satan, may ara siya sa mga i-encourage. During sa 1,000 years millennial reign, sa aton na Sunday school kay na, gintanaw naton ang dispensations. Na pag-abot dito sa 1,000 years, after sa 1,000 years, buhian si Satan, tapos may ara siya sa mga mag-gather. This is actually the synopsis of the book. But if you try to go sa verse 10, ang siling, pagkatapos nga i-annihilate sa kalayong halin sa baba ni Jesus Christ. Verse 10, Revelation chapter 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever. This is actually the statement in Deuteronomy chapter 17, verse 7. So that's future. What about the present? You go to Ephesians. You go to Ephesians chapter 3. Nga gina-encourage ang mga Christians, not only ang Laodicean church, para please makita niyo ang sense. Chapter 3, verse 10. Nakuha niyo lang? Ephesians chapter 3, verse 10. Siling ni Pablo, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known to the church. So ang gusto gid sang Ginoo kay nag-accuse si Jesus Christ sa kay Satan sometime in his first advent, ang gusto niya gid nga ma-carry over ang understanding that kung si Jesus Christ nag-accuse, siya lang ara dito nga nag-accuse. Gusto niya nga appeal kita nga mahimo nga witness because through the church, that manifold wisdom ma-reveal sa imo kag sa akon might be made known by the church. You see the word principalities? This is actually from the Greek word archas. These are the superior ranks of the demonic realm. Kung basahon nyo mabili siya sa English or Cebuano, hindi nyo somehow ma-simmer ang value sa sina nga word. But when you try to see it in the Greek, this is again the hierarchy or the highest category of the fallen angels. So through the church, be made known to the church, to the principalities, these are the archas, and powers, these are the exousias. These are the non-commissioned officers of Satan. Istoryahan tayo ang ginahimo sa mga non-commissioned officers of Satan. Kung nakakita ka mo sa mga war stories, ang ining mga non-commissioned officers, aral lang sila dito sa base. Nagagather sang data, nagagather sang information, tungod kay ang mga little demons sa ginhambal dito ni Pablo sa Ephesians chapter 6, tanawon nato na siya later, amo ang ara sa field. Kag ginatanaw nila ang mga Christians, kung anong ginahimo sa mga Christians. Again, ang principle natin, you are who you are when you are alone. Sino ka kung ikaw lang? Anong ginahimo mo? May ara sa mga nagatanaw ng mga demons in us para i-report nila sa mga non-commissioned officers para i-gather ang data. Tungod kay ang ining mga data ginagamit ni Satan dito sa Revelation chapter 12 verse 10 because day and night Satan is accusing us. Kag ang gusto gid sang Ginoo in His design that we become overcomers. Kung hindi natin maintindihan ang spiritual battle that we are really in the battle. Again, ara kita sa spiritual battle, ang design gid sang Ginoo nga mahimo ka nga show off. Do parehas kung nagsulod ka sa isa ka balay, kung may ara sang painting, pamangkot, nami nga painting, ginatago sa cabinet or ginapagwa? Siyempre, butang sa wall. It's the same thing as Christians. Ang gusto gid sang Ginoo nga aton kabuhi is a show off para sa mga principalities and powers. So again, kamay pa nga maintindihan nato na siya, ang design gid gali sang Ginoo in the heavenly places. When you say heavenly places, this is in the spiritual paradigm. Pamangkot, makita ba naton ang mga spirits? No. But we can somehow discern their schemes. Satan, we can discern his schemes.
Amo na nga sa aton nga Sunday school in the past, kitanaw naton to ang mga counterfeit ni Satan. May ara siya sa counterfeit nga ministers, may ara siya sa counterfeit nga gospel, may ara siya sa counterfeit nga doctrine, may ara siya sa counterfeit nga mga powers, may ara siya sa counterfeit nga power dynamics, nga naga-surface sa tongues, sa miracles, sa mga healings, and it's very, very rampant today. Wala lang nagatuon ng mga Christians kaya hindi ma-discern. But anyhow, so, ang number 3 na enemy, okay, the third foe or enemy, wala sang iban kung hindi si Satan and his demons. Kaya kinahanglan nga mahubaran o kinahanglan nga mapanitan si Satan. Mahimo lang siya nga mabalatan kung nagtuon kita sa pulong sang Ginoo. Okay? Mahimo lang nga magsanag na sunshine in my soul kung nagtuon kita sa pulong sang Dios. Now, in Ephesians chapter 6 and following verses, tanawon naton. Paul, finally, this is his final statement. Be strong in the Lord. Amangkot, ano ang category sa pagpakilala kay Jesus Christ in us? So pagsiling niya nga finally, be strong in the Lord, kabay pa nga aton hinuanaon nga si Jesus Christ amo ang word. So it's tantamount to, pwede nga islan, finally be strong in the word. Because again, Jesus Christ is the word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then, hamba ni Pablo, sometime in 55 AD, we have the mind of Christ, and this is the Word. Pagsiling ni John, sometime in 96 AD, God is love. Ang paginigdamo sa mga na-stumble, kag siling blinded sa siling statement. Pagsiling ni John, God is love is not a pattern of emotions. It's not a pattern of feelings. That's why it's not about praise and worship. It's not about singing. Dili good singing. Pag siling nga God is love, it's God is pattern of the mind of Christ. So balik, final statement ni Paul, finally be strong in the Lord who is the Word and in the strength of His might. Pag siling niya nga strength of His might is actually from the dominion of His words. Question, nagtuon ba ta? Wala. So that when we don't understand the Word, ang aton nga i-absorb, babalik kita dito sa ginhambal nga daw, angay kita sang isa ka vacuum cleaner. Every time we wake up in the morning, pag on sang vacuum, tanan nga makita mo nga namin pamation, tanan nga batian mo, tanan nga makita mo nga pwede ka namin sa imong pedestal, suyupon mo na siya. Wala ka gali kabalo nga hilog na to siya. So again, in the dominion of His words, in the strength of His might. Now, question. What makes the believer powerful? Ano ang nagahimo sa believer nga may gahom? Ikaw ang magsabat. Is it speaking in tongues? Kasi makakalpo ka mo sa mga churches na pagsunod di pa, and then you receive it to be true. Kaluoy ka. That's why I encourage you. Balik ka mo. Tuon. Wala kita hilabtanay. Ang importante lang ang kamo, kada isa sa aton magtuon because in the near future, when we face the Lord Jesus Christ, ang mahimogin nga tagahusga naton is the Word. Now, before kita magpadayon, you go to John chapter 12, verse 48. John, wala sa aton na slides, just see it in your Bible. John chapter 12, verse 48. Siling ni Jesus Christ in John chapter 12, verse 48. Para makuha niyo ang text. He who rejects me, that's Jesus Christ speaking, and does not receive my words, has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. So when we face the Lord Jesus Christ at the bima, hindi ang atong nga pagpangalagad ang atong nga ipanghambog. Hindi ang atong nga service of tenure sa kung pinaman kakatuig nga siling nangalagad sang nagligad nga pinakatuig asa karon nagapangalagad gihapon. You know what? I have good news for you. That will become a burning material dito sa bima. You know why? Connect natin siya sa 1 Corinthians chapter 3. You go to verse 13. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Ano siling ni Paul? Each one's work. Wala gihapon ako nabutang sa aton nga slides, forgive me. Pero in the abundance of my mind, gusto ko ni siya somehow, in the abundance of my study, gusto ko nga i-share sa inyo kung ano ning ginahambal ko ni Pablo. Pagsiling niya nga, each one's work here is from the Greek word ergon. And ergon speaks about the words or the mind of Christ.
So kung ato ni ini siya nga transpolate 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Each one's mind will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's mind. Connected din siya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ang problema lang kaya ang pag-transliterate sa siningaton ng mga translator, ang gingamit is work. That's why madamo sa mga pastors karon na gina-encourage ang mga ships. Igsoon kinanglan mga lagad tas Ginoo aron na pag-abot nato dito sa Bimasi natay mga awards. What? It's not about the service. It's not about the pangalagad. It's about the mind of Christ. Kay ara kita sa combat. Kag hindi pagdawaton sang Ginoo ang aton nakaalam sa pag-exercise being a witness sa spiritual battle kung aton ginagamit ang aton nakahibalo. It's not about our wisdom. It's about the wisdom of Christ. I hope you're getting the point. So each one's mind and what sort it is. So din halin ang gahom, speaking in tongues. Next, is it in prayer? Base, paampuon ka, masiling ka, Jesus, salamat. It's not a correct prayer. Correct prayer is you go to Ephesians. Tanawin natin siya. Wala ka sa akong slides. Ephesians chapter 5. The correct prayer is we address our prayer to the Father. Are you there? Please take note of that. Ephesians chapter 5, verse 20. This is the right prayer. Ang wala nakaintindi kag nakahibalo, ang iyang prayer gina-address niya kay Jesus Christ. Anong hambal ni Paul? Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ano ang role ng Holy Spirit? Romans 8:26, He will give us the words. In what way? Kung may ara ka sang pagtulunan, ano ang mga doktrina nga imo natunan, amo ni siya ang imo nga imit lang sa atubangan sang Ginoo. So again, sometimes naga-pray kita nga hindi eksakto. That's why it doesn't come from prayer. That's my answer. Ara sa inyo kung patuloy nyo na or hindi. Bisan ano mo kasinggit sa isa ka pastor, Ginoo! Kung makasinggit siya, abi mo, ang iya nga Ginoo nga ginapanganguyuan, bungol. You know what? Just simply bowing your heads and thinking of God because our God is omniscient. We're actually uttering prayers. Sindihan nyo ba na? Hindi kinahanglan singgitanay. Pero madamo sa mga churches karon, kung makasinggit, meron, nagka-chorus na sila man. So it's not in the prayer. Next. Is it in praise and worship? Amo ni hambal ta sang nagligad. May mga Christian sa buong, wala po ta kabalo kung luwas sila or hindi. Although hindi man ta wala kita sa position to judge them. But again, amo ni siya. Madamo sa professing Christian today nga mas memorize pa ang stanza sang kanta. Tama? But can never identify the Word of God. Shame. Shameful things. Hindi maintindihan kung diin pangitaon ang mga precepts, sa mga principles ng kanta. Sunshine in my soul. How can you be able to expedite the sunshine in my soul kung hindi natin hibaluan nga sa Proverbs chapter 3 verse 18. The one who holds wisdom has life. Sayang. So it's not about praise and worship. Nagahalin ang power. Letter D choice, the word. Kaya mo ni siya kinahanglan naton nga ipagtanto kung sa Tagalog pa. Amo ning kinahanglan naton ni understand nga ang gahom nagahalin sa pulong sa Ginoo. Kaya man in Hebrews chapter 4 verse 12, ang siling sang pulong sa Ginoo, the word of God is living and powerful. Naghambal pa siya sa praise and worship. Kung tanaw naton ang history when Paul visited dito sa ila sa Ephesus, sometime in 52 to 53 AD. Pag-abot niya sa Ephesus, for 2 years, ang ilagid ginhimo, nagtuon. Wala silang kantahan ay. But sad to say, Satan in his schemes, takot niya tanan ang majority sa mga Christians today. That's why, kung may harap man sang highest form of worship, kung ginalaan nyo ang inyong time every Sunday sa pagtuon, I would wanted to encourage you.
come in our Sunday school, come also in our second service. Because in our second service, the highest form of worship is when there is teaching of the Word and there is listening of the Word. That's why gina-encourage natin nga kung nag-start na natin na teaching class, please refrain from disturbing your katapad. Because kung ara siya sa iya concentration sa pagpamati, imbis ka makakonsentrate siya, hindi ka siya makakonsentrate kaya disturbo natin. You know why? Balik. To become an overcomer and to have power, ang siling niya, the Word of God is alive and it's powerful. It is like a two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of the joints and the marrow, and it's a discerner of the thoughts and intents of the heart. So ang pulong lang din sang Ginoo, ang makaintindi, sang kasing-kasing, sang tao. You go to Jeremiah. Ano ng Jeremiah? Chapter 17. Anong sila ni Jeremiah? Let's get that principle. Jeremiah, chapter 17. Sila tiwat sa inyong notebook. 17, verse 9. Jeremiah, chapter 17, verse 9. The heart, hindi na ang heart ng feelings ha. Hindi na siyang ginabatsyag natin. The heart is actually from the Hebrew word leb. Amo na siya ang abundance ng ginaisip sang tao. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kung desperately wicked ang heart, ano ang makadilyot? Ano ang makapalabnaw sa iya? I have good news for you. Ang makadilyot lang sang wicked heart is the Word of God. Kung may ara ko sang pitsil, kag concentrated nga pineapple, ang makapalabnaw lang sang concentration sang pineapple is tubig. Butang itubig. That's why Jesus Christ claimed to be the Word. I mean, the living water. Kag kinahanglan naton pamatian ang pulong sang Ginoo. So again, intentions ang heart, kag discerner of the thoughts. That's why, isa sa mga ginhimo naton nga slides, ginpakita naton ang Roman soldier. Because during the time, sa panahon nga ginsulat ni ang Revelation, ginsulat ang mga epistles, nagapamayagpag pa ang Roman Empire. Kag ang ginakahadlokan during the time, kita niyo ang sword? That's very, very, ang pointed one niya, very, very, aside sa sharp, very, very pointed. Ang both edges is very, very sharp. Karon kung may hara ka sang sword, ginakadlawan ka. May haraman, sang pusil na. Subong, nagahulgaraan na sila sang ilang nuclear bombs. But you have to realize and understand, anong sword man ang gigamit nga metaphor about the Word of God? Because during the time, sa panahon na ginsulat ni ang mga epistles, ang ginakahadlukan nga armory is, amuning ginapakita sa aton, the panoply or the uniform of a Roman soldier. That's why, ang siling ni Pablo, ang sunod, because power comes from the Word of God. Siling niya, put on the full armor of God. Sa iya na huna-huna, ang uniform sang isa ka sundalo Romano, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Again, madami sa mga counterfeit, nga kung hindi kita magtuon, pwede gid kaayo nga matrap kita sang ginahimo ni Satan. Verse 12, siling niya, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers. Nagwaliwat ning word na rulers. These are actually demonic forces. Hindi ni siya mga tao. Kaya nga man, ang first na sentence, siling niya, we don't wrestle with humans. We don't wrestle with flesh and blood. Ang tao, may aras ang flesh, may arapan siya sang dugo. But again, siling niya, strong word, conjunction of contrast, and ang word na but. But against the rulers, these are arkas. Against the authorities, these are the exousias. The cosmic powers, these are the demonic entity nga gin-dispatch ni Satan para makigmingle sa leadership sang isa ka nasod. I tell you, there are testimonies nga ang kaistorya sang leader sang isa ka nasod, especially kung high sa drugs, demonic forces, and these are actually cosmos creatores. Okay, that's why gin-remind kita ni Pablo nga part sang fruits sang lawas is sorcery, and that is pharmakia. So cosmic powers,
These are the cosmos-cratores dispatched by Satan para makagmingle sa leadership ng isa ka nasod. And then, over this present darkness against the spiritual forces. These are actually pneumatikos tes poineras of evil in the heavenly places. Do I have experiences? Yes. Ambot kung naistorya ko na diri sa inyo, nga sa panahon nga nag-share kita sa message of the gospel, Christ died for our sins according to the scriptures, magkalit lang kusog ang hangin. Naputol ang trapal. Pagkaputol sa trapal, naglupad ang trapal. Sinong gintabunan? Ako. It's because there are spiritual entities. I'm not sensationalizing this, but you have to realize and understand that even Jesus Christ, when He was here, okay, name mo nga subject man siya, although wala nagdaog si Satan. That's why, because of these entities, these are actually the organizational chart of Satan, ang silinggid ni Pablo. Verse 13, therefore, take up the full armor of God, that you will be able to withstand in the evil day. Saan nag-start? Since the fall. After the fall, up to our time today, that's the evil days. Kaya nga man, tanan nga ginahimo sang tao nga wala apil ang Ginoo, that's evil. Bisan ano ka maayo? Yes. Bisan ano ka maayo? Bisan naghatag siya? Yes. Kung wala niya gin-incorporate sa iyang paghatag ang pamaagi sang Ginoo, that's actually evil. And having done all to stand, i-repeat niya liwat ang word nga stand sa verse 14. Tindog. Okay. Stand therefore. So after ka nagtindog, tindog liwat. Okay. Stand therefore, having girded your waist with the truth. Pinanglan, ibakos ang kamatuoran. Hindi mo makuha ang kamatuoran kung puro ka lang kanta. Hindi mo makuha ang kamatuoran kung puro ka lang ampo. Kung puro lang ko ampo. Kung hindi, pungkuan, tanawon ang tapestry. Again, the Word of God is 1,500 years in the making. Kung na-miss natin ang pagtuon sang dispensations, I will tell you, mahimog gid nga masalaag ang isa ka magtotoo. Kinahanglan tunan niya ang dispensations. Dispensations after dispensations after dispensations, having put on the breastplate of righteousness. So may aral na sang truth, isunod niya, I believe, sa panahon na gina-enumerate siya ni Paul, nakita niya kung paano mag-dress up ang sundalo. So before niya ibutang ang breastplate, una na itong bakos. Pagkabutang sang bakos, ibutang niya na dahil itong breastplate of righteousness, o yung breastplate. And that speaks about righteousness. And it speaks about experiential righteousness sang isa ka believer halin sa pulong sang Ginoo. Next, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ang atuyang sapatos, that's actually the gospel of peace. Then above all, taking the shield of faith. Atong iyang shield, okay? With which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. I have this kaladlawan nga conversation sa isa ka dugay nga naman isa ka istorya. Always give refute ang deity ni Jesus Christ. 2 weeks ago, or I believe 3 weeks ago, gin-challenge ko siya. Siling ko sa iya, gusto ko nga magpabautismo dira sa inyo nga tapo, kung mapakita mo sa akon nga naghambal si Jesus Christ, ako tao lang, hindi ko ninyo pagsimba. Up to today, wala nagbalik. And I'm challenging him every time I throw in the verse. And that's the shield of faith. Ipakita sa akon kung di nabutang sa scriptures, sa panahon nga diri si Jesus Christ. Kaya ang angel sa Revelation chapter 22, sa panahon nga nagyukbo si John, ang siling sang angel sa iya, arise, don't worship me because I am the same as you, being servant of God. Kung ang angel galing naghambal sino? Si Jesus Christ pa. Na kung nagasiling ka mo nga siya tao lang. That's why I'm challenging him. That's the shield of faith. Siling ko sa iya, kung may aral ka sa mapakita sa akon, text, karon dahil kantuan ta, mapabautismo ko. Kaya importante sa ako ng akong nga grounds. But definitely, bisan balik-balik taro niya ang Bible. Wala sa ngayon pakita dira nga naghambal si Jesus Christ. Ako tao lang, hindi niyo ko pagsimba. Jesus Christ receives worship. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is, again, the Word of God. The Word of God is alive, it's powerful, it's sharper than any two-edged sword. It pierces even to the dividing asunder of the soul and the spirit, of the joints and the marrows.
and it's a discerner of the thoughts and knows the intent of the heart. And that's the Word of God. Ang problema, damo subong mga Christians, lipong. Nga lipong. Ano itong siling ni Pablo sa Ephesians chapter 5? Siling niya, damo sa inyo, tulog. So siling niya, arise you, sleeper, arise. Awake, so that Christ will shine on you. Siling ni Pablo. Verse 18, pray always with all prayer and supplication in the Spirit. Naaman in the Spirit, because again, kinahanglan ang context ng atong napag-ampo halin sa pagtulunan sa pulong sa Dios nga gina-intercede sa Holy Spirit. You go to Romans chapter 8. Pray always in the Spirit. Kaya nga man, pulong sang Ginoo ang imo ginahaboy sa iyang atubangan. That's why tungod kay ang Dios impress siya sa iyang pulong, dapat we have the abundance of the mind of Christ. Romans chapter 8. Pray always in the Spirit. Verse 26. Butang lang sa inyong notebooks or sa inyong kung mayroon kamo sang notepad o kung nagasulat kamo sa inyong cellphone. Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses because again, we are fragile. We are weak in our humanity. Pero we became strong kung may ara kita sa mga doktrina, pamaagi, pamatasan, rules for living, operational tools, techniques, truth, nga nag-garner na naton sa pagtuon sa pulong sang Dios. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Cannot be uttered in a human plane. Kasi kung puro kita, atong kaalam, atong kahibalo, hindi na kaya tong kadon sang kaalam sang Dios because the natural man cannot fathom the things of God. In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, tang sa inyong liwat, the natural man cannot understand the deep things of God because the deep things of God can only be discerned through the Spirit. That's why importante nga i-include niya ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end and with all perseverance and supplication for all the saints. That's why for all the saints, ang supplication is we encourage everyone. Kabay pa nga ang aton nga presence diri hindi makapasiling makapa-discourage. Kung hindi, our presence here, every time we gather, pag siling dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, do not forsake the assembling of yourselves. You know why? Sa mga panahon nga makita ang imong presence diri, ma-encourage ang magtutudlo nga magtuon pagid, magtuon pagid. Especially so, kung sa aton nga Sunday school, every time nga nagapungko ka, damo ka sang pamangkot. Kung ka isa ang magtutudlo, kadali lang, hindi ko na siya masabat. I have classes nga, hindi ko dahil maka-directly answer. And I will ask the students, hindi ko, pwede ba nga tagaan mo ko sa another week, kay pungkuan ko na siya para tunan. And that's an encouragement para sa mga magtutudlo nga nagatuon. Hindi lang puro kay opinion ang ginalay down sa table, sa spiritual table, kundi hindi mga pagtulunan nga halin sa pulong sang Ginoo. Now, how to become an overcomer? Muning aton nga sabaton, sini nga final stretch, no? Ano ang pamaagi to become a spiritual overcomer? Now, you have to grow to become a spiritual champion. Kinahanglan mahimo ka champion because again, ang plan gid sang aton nga Ginoo in His grandiose design, kada isa sa aton nahimo nga spiritual champion. Hindi man pwede nga si Manny Pacquiao nagsakripisyo sa pag-train para mapirdi. Mayroon ba sang runner nga nag-train siya for the last 6 years para mapirdi? Anong iyang intention? Nag-train siya kay gusto niya pa ng good. And this is the grandiose design of our God. His plan is himuon kita nga spiritual champion. But ang question is, how? Paano kita mahimo nga spiritual champion? Ang kinahanglan nga butang ni siya sa aton sunod nga mga lessons, after sining apon nga series, pag natapos nato ni siya, hatag ko na liwat kay Papang ang 2 Sundays and bala si Papa kung saan niya ko ihatagan liwat sang task, no? Ang aton nga buhaton sa sunod nga mga pagtuon, aton na nga ipundar. Aton na siya nga ipatindog ang building sa aton nga mga lessons. That's why I will encourage you to come back. Tungod kay sabaton naton sa ini nga question, how we become spiritual champion. But to set off the foundation
Sabton anay nato ng ABCD. Sa mga beginners, di ba? Hindi man na pwedeng makabasa dahil sa isa ka word kung hindi siya mag-go sa alphabets. That's why this morning, tanaw naton ang ABCD, the alphabets of how to become a spiritual champion. Start na sa letter A. Letter A, attitude of humility. Kung hambog ko, wala na sang grounds na magtudlo ang balaan ng Espiritu. The first ever sin that comes to surface was actually arrogance and pride. Ang difference ng arrogance kag pride is this. Nahambalan ako ni siya sa aton, pero sa mga bago nga naka-attend, arrogance is actually the sin of the mind. Pride is action. That's why may ara sang pride parade. Kita niyo ng pride parade? Sa ilang pagka-arrogante sa ginahuna-huna, nagparada na sila. Tungod kay, may ara sila sang problema sa ilang alawas. Alright, so attitude of humility, very, very important. You know why? Siling ni Peter, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Because again, God opposes the proud, but gives grace to the humble. That's 1 Peter chapter 5, verse 5. Next verse. But He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. So kung every Sunday, kung masiling ka nga nakaibalon ako sila and you don't have the chance or you don't have the attitude of being humble, by the way, humble is equals to, also equivalent to teachability. So, humility, butang sa inyo mahuna-huna, equivalent na siya sa word na teachability. Question, are we teachable? So kung magsiling kita na, hibaluan ko na. Di ba, remember, sa atin na Sunday School, may ara kita sa acronym nga ACNI. Capital A, capital K, capital N, capital Y. Pag magsiling ka nga, alam ko na yan. Wala na sang grounds na matudlo ang ginutungod kay nakabalo ka naman. That's why very, very important ang humility. Next, letter B. Be patient and persevere. Pasensyoso ba ta? Basi wala mo lang nakuha ang una nimo nga pagpamangkot, wala mo nakuha, naguntat ka na. So importante ng word na dira sa open parenthesis kag close parenthesis. To be patient and persevere, you must be prepared. What do I mean when I say prepared? Prepare ka sang imo ballpen, prepare ka sang imo nga cellphone, prepare ka sang imo tanan nga mga materials nga needed mo sang imo nga learning. Hindi man pwede nga magkanto ka sa eskwelahan na wala ka sang ballpen kag notebooks. Kung ang pulong sang Ginoo ang pinakalabaw sa tanan nga pagsimba sa Ginoo, kinahanglan prepared kita. But again, at the end of the day, imo man na siya gihapon because again, may ginahambal nga law of volitional responsibility. Wala sang pugsanay, kaya diri sa aton sa Central Pulumulok Baptist Church, ang inyo nga mga magtutudlo, wala ka pamugos sa inyo. Ara sa inyo kung gusto kong mag-grow, ang aton na ginahimo ipa-realize. Next, focus. Pag sila nga focus, what is your long objectives? Ang siling ko, January, before we end the year 2024, ang siling ko sa akong nakapagalingon, my focus is starting January 2. Kaya nahimo ko siya January 2. Long shot siling ko, I wanted to have a 700 hours of instruction from the Word. So starting January 2, I have to spend time in sitting down and studying the Word. And that's my long term. That's my long objective na pag-abot sa December 31, ma-accomplish ko ang 700 hours of instruction. You know what? Gina-compute ko, alam ako sa 500 plus. I only have 200 hours. So pwede pa na akong madungagan. Again, because I have focused. That's long term. Concentrate. Concentrate is what we are doing right now. Okay. Wala kasang siling bangag. Kundi, pag siling mo nga, ang ginahimo ko every time I give you a clue. Every time I sit down, may ara ko sang timer, prepared tanan. Arang akon nga teacher, online, ara akon Bible, ara akon Greek, ara akon Hebrew, ara akon English. Pag siling ko, I have to sit down. After I wake up in the morning, I say my prayers, I take my bath, and then I sit down. And then when I go to my desk, timer starts now. Sometimes nag-aabot na kita 2 hours, sobra, 3 hours.
Just by reading, studying, understanding, metabolizing the word. Nga ginahambal ko ni sa inyo, paano nga may ara mo sang picture perfect about this? Concentrate. Hindi natin pag-usiko na natin nga oras. You know why? Question. Ang Lunes nga nagligat, mabalik pa natin, hindi na. O, nasabat na natin. Nasabat na natin ang very issue. God gives us the life para nga somehow in abundance in the context of our study, atin ini siya nga masimmer. James chapter 5 verse 7, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. So be patient. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Anong attitude ng farmer? Tanong siya sa mais. Ginutod niya ba kay after 3 months wala nagbunga? No, he has to wait. Tungod, it's a process. Hindi niya siya pwede. Kaya again, intindihan nyo niya, ang atong na Ginoo, hindi siya magikiro. Magikiro ba ang atong Ginoo? Hindi. Nagsiling ba siya sa aton bong, mahimo kang mature. Ting! Amba na? No. Maturity is a process. That's why kinahanglan patient. Next, James chapter 5 verse 8. You also be patient. Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Samot na karon. The Lord is very near. Ang gina-fulfill na lang natin is ang last number of the Gentile to come in sa body. Kasi pag makumpleto na ang lawas si Ginoong Jesus sa aton nga Sunday school kaina, aton ni siya remind na ginakumpleto lang ang numbers ng Christians in equivalent sa number of the angels. That's why I will encourage you to please come sa aton nga Sunday school. Very, very interesting aton nga topic. Next, Romans chapter 12 verse 12. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. It could be sakit sa tiil, sakit sa kamot, kaon sang bulan, todo ka ang bulat, sakit ang tuho kay ng kamot. Somehow, we need to be patient. Okay? Be constant in prayers. Kung ano ang mga problema, ang importante nakafocus ka, I have to get that number of hours because ang reality when we face the Lord Jesus Christ, ang abundance ng aton nga reward is from the abundance of what we have learned from the mind of Christ. James chapter 1 verse 25. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, that's Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ginatanaw naton, the law of liberty. He is the law of life, the law of liberty, the law of sacrifice, the law of supreme sacrifice, and the law of liberty. Okay? So, and perseveres. Be patient and be perseverant. Being no hearer who forgets, but a doer. Again, doer here is from the Greek word poetes, meaning master. Mahimo ka lang ang master kung sige ka balik-balik or padayon ka sa pag-exercise to being patient and persevere. He will be blessed. The word blessed there is actually happy. Question, are we happy? Or base ginatakluban ka sang langit kay duta? Mahimo ka lang mga bitter kung wala ka sang pulong sang Ginoo. That's why si Paul ang siling niya, in everything give thanks. Because this is the will of God for you. Regardless of your circumstance, ang gusto gid sang Ginoo that we become happy. Kaya ang aton gid nga focal nga focus is the Lord Jesus Christ in His words. So that's letter A, letter B, meron kita sang letter C. Ano letter C? Constant practice. Hindi pwede nga kung gusto ka mahimong nga MVP, every Sunday ka lang mag-practice. By the way, congratulations sa aton duha ka young people. Upod ka sa si Jacob lang. Jacob is part of the ping pong varsity sang San Lorenzo because they are apil siya, di ba? Yeah, duha sila. Kay part sila sang varsity sang San Lorenzo because they have the time to constant practice sa ilang nga ginpili na sports. It's the same thing. Sa spiritual life, you wanted to be an overcomer, if you wanted to be a spiritual champion, kinahanglan constant ang practice. Verse, Philippians chapter 4 verse 9. What you have learned and received, mystery doctrine, and heard and seen in me, practice these things. Question, saan ka last nag-share sa gospel message? Basi nagtuig na lang, wala ka gihapon ka-share. Or gusto mo mag-share pero wala ka sang confidence, kaya wala ka ga-practice. And that's actually the real issue. Okay? Practice these things and the God of peace will be with you. 1 Timothy chapter 4 verse 15. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress.
Hebrews chapter 5, verse 14. But solid food, para sa mga mature lang ning solid food, kaya magkaon sa mga daglong, mga lalong ng mga doktrina, kaya nga man. But for those who have their powers of discernment, powers come from the Word. Dapat relate nila sa tanan. So when we have the abundance of the Word, we have the power of discernment trained by constant practice to distinguish what is good, that's kakos, and evil, that's kalos. So very, very thin line kung paano na siya i-distinguish. Mahimo lamang na siya na ma-discern natin kung may ara kita sang una-una ni Ginoong Jesus. So letter A, letter B, letter C, final letter, letter D. And that is discipline. So kung nag-set ka sang imo nga plan, when you made your plan, you have to plan your work. 700 hours of instruction this year, you have to work your plan. Hindi lang kayo puro na plano. Okay? Wala sang matabo kung sige lang na plano kag wala gina-execute. So, kinahanglan disiplina. Proverbs chapter 12 verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge. But he who hates reproof is stupid. So, kung hindi ka gusto magdisiplina sa imo nga kaugalingon, well, you are like a fool. You are like Laodicean church. Okay? We are like Laodicean church. Nga wala gid nag-apply sa sining ABCD. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ano sa ni Paul? But I discipline my body. So, ang aton nga pinakakontra, aton lawas. Katulgon ka ba? Okay lang, tulog. Kung kinanglan sang rest. Ang importante lang nga, hindi ka madula sa imong nga focus. Kung gusto mo mag-rest, you rest. Rest and recreate, you go for it. Okay? Ang importante, don't lose your sight sa focus. Nasiling ni Pablo, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Issue, disiplina. Hebrews chapter 12 verse 11, for the moment, all discipline seems painful. Manny Pacquiao, kita nyo sa iya nga training, yung ginag-extend niya kamot, tapos may stick may ginahampak, siguro sakit to siya ba no? Grabe nga pain. But of course, lain ang fame nga iya nga nag-garner sang iya nga disiplina. So it seems painful rather than pleasant, but later tomorrow, we have blessing in time, and then rewards in eternity. It yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Revelation chapter 3 verse 21. Okay. Final stretch ta. I still have a few minutes. Tapuson ko na lang gini siya. I have 3 slides more. I will grant him to sit with me on my throne. Atong nag-conquer, I will grant to sit with me on my throne. Hindi tanan nga mga believers magpungko sa throne ni Jesus Christ. Okay? Ang mga believers lang na nagdaog. As I also conquered and sat down with my Father on His throne. Final verse, sang final chapter. Okay, siling niya, he who has an ear. Siling ni Pablo, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Interestingly, ang final nga verse or nga line, siling niya, let him hear. Here is actually, wala ko nabutang niya sa Greek text, but it's actually from the Greek word akuo. And akuo means verb imperative. So it's an imperative mood. Kag ang Ginoo nag-urge gid hindi lang sa ila sa Laodicean kundi sa aton nga time today, kung may ara ka sang hindulongog, pamati. Ang nangambal niya. Let him hear what the Spirit says to the churches. Siling ni Jeremiah, and you shall seek me and find me when you search me with all your heart. So it's always our challenge. Pangitaon ba naton siya or banjing kita sa aton nga pagsinalayo? Salamat gid sa Ginoo sa aton nga lesson today. Nag-overtime kita for a few minutes. But anyhow, salamat gid sa inyong concentration in focusing yourself sa aton nga pagtuon. Let's close this in a word of prayer. Salamat gid Amay sa amon nga nato ng sining aga. Kabay pa nga ang kada isa mahimo nga ma-challenge. Naintindihan namon nga ara kami sa warfare. Ara kami sang kontra, our flesh, the world, devil, together with these demons. Kagang encouragement gid nga nagahalin sa imong mga pulong. Kabay pa nga mahimo kami nga able nga witness. So that when we are able witness, kay may gin-accuse si Jesus Christ sa account ni Satan, kag pwede nga ako, pwede nga sila, pwede sa amon, ang mag-witness
sa kung ano ang accusations ni Satan, thereby nga nakabutang ang verdict dito. Pagkatapos ang human history, ibutang siya sa lake of fire. Kag hindi magsugot, of course, ang yawa nga mahimo nga maintindihan sa mga Christians ang ini nga mga pagtulunan. Muna nga damo gid kayo siya sa mga pamaagi para hublagon ang hunahuna sa mga Christians today. Damo siya sang i-present, it could be in liturgy, it could be in legalism, it could be in entertainment, it could be in programs, it could be in the observation of pious rituals, it could be in the ceremonial worship, or it could be in the superstitious beliefs. Wow! Kung hindi ni maintindihan sa mga Christians, kinahanglan gid gali ang magpungko, magtuon sa pulong sang Ginoo, kay ang silinggit ni Pablo, an imperative command kay Timothy. Timothy, study, study, study. Study to show thyself approved unto God, a workman that will never be ashamed, and then you rightly divide the word of truth. So salamat gid Ginoo sa among time together as we continue to progress in our spiritual life for your glory and for your honor in Christ's name. Amen.